Opel Astra سالش 99 من این نمود بیرونی ماشین دوستان عزیز من این نمود از کفای ماشین سیدان چه سیدان حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم داخلی سالن коробкаш механик و اینجا سی دی پلیر دارد پرابیگش 481,000 کیلومتر پرابیگ این حالت سالن ماشین و این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز منه мотор 1.6 سوزشواری گاز بنزین расход چقدر کو расход 10 تا گیری 90 تا 80 تا گاز گیری расходش 10 تا گاز گیری 80 90 کیلومتر میگردد یعنی حالتی мотори ماشین нархи ماشین 40,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 38 34 86 Opel Astra G солаш 2003 این کامپلیکتاسیش اینجای منه نمودی بیرونی ماشین بالونشان بسیار حالتش خوب من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم دوستان داخلی سالن دو الکتروپاکت коробкаш механик من اینجا سی دی پلیر دارد پرابیگ 226,000 کیلومتر پرابیگ من این حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستادید من این حالت سالن کفای ماشین мотор 1.6 1.1 سوزشواری گاز بنزین расход چقدر کو 90 расходش 10 تا گاز گیری 90 95 کیلومتر میگردد من حالتی мотори ماشین нархи ماشین 43,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 775 55 80 Opel Zafira солаш 99 من این نمود بیرونی ماشین دوستان عزیز من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم دوستان عزیز داخلی سالن 4 الکتروپاکت коробкаш механик من اینجا سی دی پلیر دارد پرابیگش 448,000 کیلومتر پرابیگ من این حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستادید من این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز منه دوستان اگر نوار پسند شما باشد آبونه شدن لایک ماندن رو فراموش نکنید мотор 1.8 1.1 سوزشواری گاز بنزین расходش چقدر کو 12 تا میخورد گاز گیری расходش 100 تا 11 لیتر گاز میخورد من حالتی мотори ماشین нархи ماشین 47,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 866 41 61 دوستان عزیز سلام علیکم خوش آمدید به کانال ماشین بازار تیجی اینک خیلی که بسیار در کامنتاریات درخواست میکردید که اگر کار نرخ و نوای اسکوتر فهمیده دید من ما تصمیم گرفتیم که از نرخ و نوای اسکوترها برای شما ها معلومات دیم دوستان اگر نوار پسند شما باشد حتما آبونه شدن لایک ماندن را فراموش نکنید من اسکوتر اردک سالش 2011 ویپسکی نواش یعنی حالتی بالونش یعنی جای نشستش خیلی که دیده ایستاده پرابیگش 37,000 کیلومتر منه و این نمود از پیش
нархаш чанд пул ако? нархаш 3800 сомон. телефонтон чанд? телефон барои маълумот 92 37 94 96. мана маърам занг зинтон, ҳолаташ бисёр хуб. мана боз мен инҷанда скутер солаш 2007. мен ҳолати балонош мен ин ҷои нишасташ пробегаш 24000 километр пробег. ин чанд пул? нархи инам 3800 сомон мондааст. боз мен инҷандиам ре ин ҳолати балонаш ин ҷои нишаст пробегаш 7000 дагӣ. ина солаш чанд ко? 2009. нархаш 3800 сомон. телефонтон чанд? телефон барои маълумот 92 758 12 15. маърама шахсоне ки мехоҳанд соҳиби ҳамехе скутерҳои замонавӣ бошанд, занг зентон ва соҳиби скутерҳои замонавӣ шавитон. мен ин скутери навбати мо дайлим солаш 2010. мен ин ҳолати балони скутер хеле ки дида истода 39000 будааст. شما بگیرید من пробегаш ин ҷои нишастааст. нархаш 39000 сомон. боз мен инҷана боз як намуди скутер ранга сурх дайлим мебошад. инам мен ин намуди берунаш хеле ки дида истодед. мен ин ҳолати балонаш мен ин ҷои нишаст мана кожине пробегаш 43000 будааст. 43000 пробег. ин солаш чанд? солаш 2008. нархаш 39000 сомон. бо савдо мешавад. шахсоне ҳамин хоҳиши ҳамина харидорӣ кардан бошанд, телефон кунтон бо савдо кида метавонад. боз якта дайлим ина ранга сиёҳ. мен ин ҳолати балонош мен ин намуди берунаш пробегаш 30000. ин солаш чанд? 2009 солаш 39000 мина 39000 сомон бо савдо мешавад. боз инҷанда дайлим рангаш кабуд. солаш чанд? 2011 солаш. мен ин ҳолати балонош мен ин намуди берунаш хеле ки дида истода ҷои нишаст. мен инҷа ҷои мусофиркашон мана қафола одам гиритон мен инҷа мешинам. пробегаш 11000 километр кам гаштагӣ 39000 мил. нархи инам 39000 сомон бо савдо мешавад. мана дӯстони хеле ки дида истодед шахсоне ки мехоҳанд ҳамехе скутерҳои замонавиро харидорӣ намоянд, маърамат тариқи телефонҳо занг зентон. телефонтон чанд? 92 731 4200. маърамат занг зентон ва соҳиби ҳамехе скутерҳои замонавӣ шавитон. мана дӯстони азиз хеле ки дидед мо аз якчанд намуди скутерҳо барои шумо маълумот додем. агар шумо хоҳиши харидорӣ намудани чунун скутерҳои замонавӣ бошед, маърамат мавзеъ дар ҳамин даромадӣ дар паҳлӯи якшанбе бозор, яъне даромади якшанбе бозор, мен ин ҷои кӯнафурӯш мегӯян. агар донтон мен ин ҷо менароитон ҳама намуди скутерҳо мувофиқи таъби худ метавонед шумо дастрас кунед. агар каме ҳам бошад наворро амин барои шумо писанд омада бошад, ҳатман акун лайк мондан обуна шуданро фаромӯш накунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед ва моро бо наворҳои навъу ҷолиб пайгирӣ намоед. 150 куб мотор усилини мана индура мотокросс солаш 2017. мана намуди берунаш хеле ки дида ҳисоб бисёр дар як ҳолати замонавӣ
Mana holti balonosh. با شنیلاش هم هست. این چند پول گذاشتی دکا؟ نرخش 9000 سومان با سودا میشه. بتوسیان تلفنتون چند دکا؟ 882 70 تلفن برای معلومات 92 882 70 71. مرحمت زنگ زنتون و صاحبی امین. واز 2107 سالش 2011. من این نمودی بیرنی ماشین دستانی عزیز بسیار حالتش خوب. این ماشین اکنون کسانی که نالت بزنین دارم برای ما. من این بگجش منه. Yağmuran da sonu rastlamış. Allah. داخلی سالن کرابکش میخانیک و اینجا CD پلیر دارن. منه CD پلیر دارن. پرابیگش 99000 کیلومتر گشتگی تمام. من حالت سالن ماشین چخیلی که دیده ایستاده. من حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز بسیار حالتش به درجه عالی. موتور 06 انژکتر نکو انژکتر سرزواری بنزین. Kraska kadagi mi radno xudash mi? To yollar chasishni shulagi. Rang radno inek. расходаш чӣ каде ко бензин ки расход Rahatım yapar. расходаш 10 та 100 та این ҳолати мотори мошин. нархи мошин 38000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 875 75 80. ваз 2107 солаш 96 шудааст. من این نمودی بیرنی ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. من این خیلی که دیده ایستادید حالتی بالانهای ماشین. داخلی سالن کرابکش میخانیک پرابیگش 91000. یک رو گشتگی بفینم. این حالت سالن ماشین خیلی که دیده ایستادید. این حالت سالن کفای ماشین بسیار حالتش خوب. мотор 03 сӯзишворӣ газ бензин. расход чӣ қадар ко? расходаш 10 та газгирӣ 90-100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 18000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 444 47 74. ваз 2106 соли барориш 85. من این نمودی بیرنی ماشین خیلی که دیده ایستاده. من این نمود از کفای ماشین باز زدنی کاملی هم زدگی بینه. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. داخلی سالن کرابکش میخانیک و اینجا CD پلیر دارد. پرابیگش 78000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن کفای ماشین منه.
мотор 011 сӯзишвори газ бензин дастгоҳ чӣ қадар ко 10 сахтме 10 сахт дастгоҳ не ҳолати мотори мошин нархи мошин 16000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 740 24 25